Kulungkan lawan no haka hamtai si baya paro di si je chong mari abo to tai bisi tin kerja tini 3 tarik 10 tarik proses sengnai tai 8 9 tin tong khong tam khai tak lang ni je chong mari wo balai khena je ko kase tong mani abong kha kai ti pramotha je kok sai to BJP ফাইকে নাকি এডিসি সবাইছে এডিসি দখল খাইলে আরে এডিসি দখল খাইলে মানে তো আবো একেবারে বিজেপি এডিসি তো সবাই নাই আমি সাংবিধানিক অবস্থা তো করে তাম খবর ঠিক বিজেপি যেটা খাইমানো আবনি ক্ষমতা কমিনি রেইমানো নিনে জম্মু কাশ্মীর যেমন সবাই রেখা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য তখন পূর্ণ রাজ্য তখন বন কেন্দ্র শাসিত রাজ্য খাই রেখা লাদাখ থেকে আলাদা খাইয়ে বন কেন্দ্র শাসিত তামনাই খাই রেখা এতে জম্মু কাশ্মীর ক্ষমতা অনেক অনেক কমি থাকা তাবক তো জায়গা সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকারের বিনি নাইকল মানে বিশেষ প্রশাসন চলিব পুলিশ চলিব আর মুখ্যমন্ত্রী তখন মুখ্যমন্ত্রী একেবারে 100% যে প্রশাসন যে ক্ষমতা আবার পুরাপুরি সেখানে রাখা তাই খবর যে বিজেপি এডিশনাল দখল খাই সবাই সিরিনাই থাকায় ও এডিশনাল যদি আইকাই হানা পিনা খাইনাই নেই যদি ত্রিপুরা মতো সাইনো মানত খাঙ্কায় ত্রিপুরা মতো দাম নেবা গেলে ও বিজেপি সরকার ন সমর্থন খাই 13 জন এমএলএ সমর্থন খাই 2 জন মন্ত্রী দাম নেবা গে তোমরা কম দাম নেবা গে লোকনি যেমন প্রশ্ন আনবে 100% প্রশ্ন অবনি জবাব রেডি যদি হ্যাঁ রাজনীতির দিক থেকে সবচেয়ে বড় শত্রুংখা বিজেপি কারণ বিজেপি যে আইডিওলজি আবকে হিন্দু রাষ্ট্র আবং গাঙ্কায় বড়দের যে অধিকার খাইকা কেন সাত জনম ধৈ বাসা ফাইনাসে রমন স্ক্রিপ্ট ইয়ানে চিরিক মকর খাই সাই দं মুখ্যমন্ত্রী কারমো খাই কেন্দ্র স্বরাষ্ট্র দপ্তর মন্ত্রী नोंला बो इंटरेस्ट ताम इंटरेस्ट जरा नहीं को परक नहीं रोमान स्क्रिप्ट का सुनाई एक शिड्यूल का सुनाई और बीजेपी नंकरन तंगनाय नाखा ना नों एडिसिओ बिनि बिरुद्ध लड़ाई खेलनाय बागै नों तिनि कक साइ दं राज्य अंकाय अरे नों आसल शक्ति तो राज्य सरकार केंद्र सरकार जेमन शक्ति राज्य क्षेत्र राज्य सरकार शक्ति ओ शक्ति पाइसे ओ सरकार पाइसे नों करंगै नों 13 जन एमएलए नों बीजेपी ने सपोर्ट कर नों साइ दं थिनां न बासिना बागे बबगरा काजे याखो बबगरा निकेबो करे बिनि रांनि दरकार करे सम्पत्तिनि दरकार करे आंगाने फ्यूचर ने बागे आरि ने फ्यूचर न दंस खाने बागे सिया चालो खया जे सिया न कासुना बागे नंगो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट थाई केस खया जितेन चौधरी मैडम पाताल किनाते कारण खै बेबाक जे सिया न कासुना बागे थि कसखा ताने बागे बय इंटरेस्ट नों दिल ताबो बीजेपी सरकार सपोर्ट खै दं बय इंटरेस्ट नोंनो कन्यारमा नोंनो जामाइरमा नोंनो साइ दंगो तिब्रासा दं संनाय अंका दं संनाय खायनाय बाकी सिया चालो खायो अंकाय नोंनो दिनै अ सरकारनो रखा खायनाय बाकी सामदां दं अंकाय अ बमति दं राजनीति दंखाबा नोंनो साइ दंगो तिब्रासा कमन नाय अरे कमन नाय बाकी ताबो बरा खरंति सावो तिब्रासा जारा ख्रिस्टान दंनाय बरक एसटी तिब्रासा हिसाबै बुंनो गदा खैमां लाख সাংবিধানিক যে সুযোগ সুবিধা তোমরা বলে রেইমাং লাখ এমনকি যদি আবার হাইন খাঙ্কায় ত্রিপুরানি যে জনসংখ্যা 14 লাখ 15 লাখ ত্রিপুরা সাত মানে খ্রিস্টান যদি 3-4 লাখ বা খাঙ্কায় ত্রিপুরা সাত জায়গা ফাইনে থাঙি সুগি নেইবা
বজায় থাংসুগিনাই তিনি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত রায় রেখা বিজেপি RSS নাহামুং মতে খাইয়ে তিনি বিধানসভা খ্রিস্টান ত্রিপুরা সংখ্যা বুটো বাসাই বাংলা এডিশন খ্রিস্টান ত্রিপুরা সংখ্যা ত্রিপুরা সানে যে রিজার্ভ সিট বাসাই বাংলা नोंला बय इन्टारेस्टेड बीजेपी सरकार सापर्ट खालामनो 13 जन MLA 2 जन मन्त्री नोंनि बीजेपी त्रिपुरा मथानि बरक नोंबोनो बीजेपी MP नामै दिल्ली पाठका तामु इन्टारेस्ट कजे ओ राजनीति न ताखरो बखरो बुजिना नागाना अब निमिन्या আসলে त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बिरुद्धे लड़ाई खाने हिम्मत करे लड़ाई खेमिया बोलाई बोलाई एंगी मानो किंतु राजनीति भावे बीजेपी ने कासुना हिम्मत त्रिपुरा मथा ने करे बरंस थानाय विधानसभा 2023 विधानसभा निर्वाचन खाने हाइन अब बाहायन त्रिपुरा मथा सब सीट रेडी बीजेपी सब सीट रेडी मासखाने त्रिपुरा मथा बीजेपी बर निजेरा राजनीति समझौता खाइए बामफ्रन बिच्छिन्न खाइए এই রাজনীতি ষড়যন্ত্রের বাগিন 2023 যে রাজনীতি যে ফর্মুলা ও ফর্মুলা না দেখি না প্রস্তাব ভোট বাসা লেখা আম বইতে বগুড়া সাইটম বলে এডিসি নির্বাচন পরে আনো শাখা থেকে কল খায় না আরে তান্দ বই না কল খাই নাই নংলে তান্দ বই কল খাইজাক নাই নংলে তান্দ বই কল খাইজাক নাই নিচে নিনে উইক পয়েন্ট দङ আম বাই শাখা থেকে না কল খাই নাই नों तो सा नांगा ना आनो कल खाने निकल अधिकार करे क्या कल खाई बांगला आं नर बाइकरी क्या ओ कौनो सानानी हिम्मत ने बाकी नारी गंगा ककला ओ कौनो सानानी राइट अधिकार तब ने बाकी करेंगे नि ककला कल बस कैसे ये एडीसी इलेक्शन अब शुद्ध तमने त्रिपुरा मथा जितिनाय बीजेपी जितिनाय बामफ्रन जितिनाय बस्तुया ओभारअल सारा तने ई 5 বছর त्रिपुरा मथा ने एडीसी তারপরে জিরো পারফরম্যান্স নিনা তাম খাইকে एडिशन सम्पत्ति फाली चलाई लाइके बंधक चलाई लाइके पेंशन दिमिया बेतन दिमिया एक ही भावे राज्य सरकार एक ही मुसा करें न करें बरं से जो अधिकार बरं तो मैंने अधिकार तुम्हें एक पर एक सेवे ध्वंस किनारे लाखा एमन कि न्यूनतम ICDS वर्कर हेल्प ने किच्छा ग्रेजुएटी रेनाने बगे जे बामफ्रन सरकार सिद्धांत न माने आबनो पर्यंत कासुना बयतान दिल्ली सुप्रीम कोर्ट थांगो SLT टीचर बंगी रेगुलेशन बगे हाईकोर्ट बार राय मान सत्तेव बना कासुना बयन सुप्रीम कोर्ट थांगो एक ही भावे 10,323 नং कासुना बगे समस्त राजनीति षড়যন্ত্র এই बीजेपी बरं तामरे नाय आबने भागिन आखर बखर समस्त किछु विवेचना नारागे सठिक सिद्धांत नानांग बगे सिनि दंनाय हानि दंनाय और एडीसी बामफ्रन फाइका निश्चय राधा चरण देवबर्मननि नेतृत्वे एडीसी जुदि गठन खाकाय चैलेंज के सानाय एडीसी रांगमाया नै ताबो त्रिपुरा मथानो तमनाय एक्जिक्यूटिव मेम्बार चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार सालाय दङ बरं तब एडीसी निर्वाचन बा सालाय दङ बरं न'फोराव कार्यकर नङानो मुंसा सामंगला आं दायित्व नायनो सानाय बीजेपी सरकारनि जराबो 3 बोसोर चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बारनि सामंगलाखा आं बाहायका आदायखै सामंगलाङा अतितान्तखौ सायमानो दङ समस्त दिक থেকে सानाय एडिसो प्रकृत बरकनि সাংবিধানিক যা ক্ষমতা দङ ক্ষমতা নিহিত যা সামন্তাङै যে राइट अब एकेबारे फुलफिल खायै न' खौ साम' हुमुं राबार गायनायनि जा जे प्रकल्प कार्यक्रम खायै सिखलारावनि थाङै दङनो एकेबारे सारा त्रिपुरा जों सिखलानो मोथांमोन नायाबा लांनाय किन्तु
রিস এলাকায় শিখলা রকম সংখ্যাগরিষ্ঠ বড় রকম জীবন জীবিকা নির্মাণ উন্নতি খানে নিপাকে নিশ্চয়ই ভূমিকা নাইবানো আবার 5 বছর চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার দङै आंनि जीवन अभिज्ञता এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার খাই বসরান থেকে थांनायनि जाहोनाव खथा खालामनो बागै निश्चय सामनो थांनाय आबोनि बागै नरा लोगोरा असुजोबनो न रोंनायनि बागै आंनि खम दंनाय जागोन हाबाय खुलुमगा सिगां